ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବାଜୀ ନୁହେଁ ତା ବଢ଼ିଛି ଦାଢ଼ି, ପାଦ ତଳ ଯାଏଁ ଆସିଛି ମାଡ଼ି, ପିଲାଏ ଖେଳନ୍ତି ଦାଢ଼ିରେ ଦୋଳି, ପକ୍ଷୀଏ ଖାଆନ୍ତି ତା ନାଲି କୋଳି। ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ରଖିବି ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବାଜୀ ନୁହେଁ ତା ବଢ଼ିଛି ଦାଢ଼ି, ପାଦ ତଳ ଯାଏଁ ଆସିଛି ମାଡ଼ି, ପିଲାଏ ଖେଳନ୍ତି ଦାଢ଼ିରେ ଦୋଳି, ପକ୍ଷୀଏ ଖାଆନ୍ତି ତା ନାଲି କୋଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବରଗଛ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଥିବେ ବରଗଛଟା ଯାହାକି ଏଠି ବାବାଜୀ ନୁହେଁ ବରଗଛ, ତ ସେମିତି ବଢ଼ିଛି ଦାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଓହଳ ରହିଥାଏ ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାଦ ତଳ ଯାଏଁ ଆସିଛି ମାଡ଼ି, ପୁରା ପାଦ ତଳ ଯାଏଁ ଆସେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେମିତି ତାପରେ ପିଲାଏ ଖେଳନ୍ତି ଦାଢ଼ିରେ ଦୋଳି, ତ ସେଇ ବର ଓହଳରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ପକ୍ଷୀଏ ଖାଆନ୍ତି ତା ନାଲି କୋଳି, କାରଣ ବରଗଛର ନାଲି କୋଳି ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାର ନାଲି କୋଳି ବି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଲା ବରଗଛ। ୟା ପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ପଥର ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଣି, ତାହା କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବରଫ, ଯାହାକି ଆମେ କୁଆପଥର ବି କହିପାରିବା। ତ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫ ହଉ କୁଆପଥର ହଉ ପୁରା ପଥର ଭଳି ଟାଣ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବି ସିଏ ଖରା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଥର ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଣି, ତାହାର ଉତ୍ତର ରହିଲା ବରଫ କହିପାରିବା, କୁଆପଥର ବି କହିପାରିବା। ସେମିତି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ସେ କିଏ ଯାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ମରିଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ରଖିବି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କିଏ ଯାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ମରିଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଆଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ଯେଉଁଠି ବି ଜଳୁଥାଏ ତ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାଳେଣୀ ସାମାନ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ତ ସିଏ ଯାହାକି ଜଳି ଜଳି ଯାଏ, ତ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଉପରେ ପାଣି ପକାଇଦେବେ ନା, ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ନୁହେଁ, ଲାଞ୍ଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଶୁ ନୁହେଁ, ଲାଞ୍ଜ ଧରି ତାର ଖେଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତଥାପି କାନ୍ଦେନି, କୁହ ସେ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ରଖିବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ନୁହେଁ, ଲାଞ୍ଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଶୁ ନୁହେଁ, ଲାଞ୍ଜ ଧରି ତାର ଖେଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତଥାପି କାନ୍ଦେନି, କୁହ ସେ କିଏ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଲୁନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲୁନ୍ଟା ଯାହାକି ଗୋଲ ନୁହେଁ, ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ନୁହେଁ, ତାହାର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଯାହାକି ବେଲୁନ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଥାଉ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲାଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେଇ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖେଳନ୍ତି ତା ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଧରିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଖେଳନ୍ତି ତଥାପି କାନ୍ଦେନି, ବେଲୁନ୍ କାନ୍ଦି ନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଲା ବେଲୁନ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳର ଦୁଇଟି ନାମ, କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନାମ, ପାଚିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ, କିଏ କହିପାରିବ ତାହାରି ନାମ? ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ରଖିବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳର ଦୁଇଟି ନାମ, କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନାମ, ପାଚିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ, କିଏ କହିପାରିବ ତାହାରି ନାମ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାହାକି ପଇଡ଼ ନଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ଗଛର ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ରୁହେ କଞ୍ଚାରେ ଆପଣ ପଇଡ଼ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଖାଇଲେ ଫଳ, ଡାକିଲେ ଝିଅ, ଆଙ୍କିଲେ ରଙ୍ଗ, ମୁଁ କିଏ କୁହ? ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ରଖିବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଇଲେ ଫଳ, ଡାକିଲେ ଝିଅ, ଆଙ୍କିଲେ ରଙ୍ଗ, ମୁଁ କିଏ କୁହ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ
कमला यार ना अलग किसी भी होई पारे तो जहाँकि आम ये रखीचु कमला कारण देखो कमलाटा जहाँ ऑरेंज कहते इंग्लीश रे तो सेठी आपन देखिए से आम खाइबा ताहले फल कहीपर डाकिले झील कमला बोली बहुत लोकर झीर नाम भी थाए तो सेमती आंकिले रंग जहाँकि आम कमला कलर कमला रंगर कौन भी आणुचंदी से टाइप कहती तो से यार उत्तर रहा कमला। एबे आसंतु देखिबा परवर्ती वर्षा दिने कांदे शीत दिने शुए खरा हेले छाई सभी को मु दिए रंग बिरंगर कपड़ा मु पिंधे बुद्धि अच्छी जदि कुह मु किए। पुणी थे पढ़ रखी प्रश्न वर्षा दिने कांदे शीत दिने शुए खरा हेले छाई सभी को मु दिए रंग बिरंगर कपड़ा मु पिंधे बुद्धि अच्छी जदि कुह मु किए। फ्रेंड्स यार उत्तर है छता बा अम्ब्रेला। देखो छताटी जितेबाला आप वर्षा दिन हम ताल आप बाहर काढ़ी नि वर्षा समय तो जो पानी पड़े ताहले साउंड शुए से आम कांद बोली धरी था। शीत दिने यार किसी भी आवश्यक न थाए से खरा दिने रखा जाए से शुए कहुए सेमती खरा हेले छाई दे थाए कारण खरा जब बहुत जोर खरा होता है छता धरी जावाक कहुए छता द्वारा आमको छाई मिले सभी को छाई दे थाए रंग बिरंगर कपड़ा मु पिंधे। देखो छता बहुत गुड़ाए कलर आसी थाए तो सेटा हला एहा तो सेथिपई आर उत्तर रहिबो छता। एबा आसंतु देखिबा परवर्ती सेटा केउ जिनिस जहाकू सबु छोट पिला खाउछंती किंतु पसंद करंती नाही। पुणी थे पढ़ रखी प्रश्न सेटा केउ जिनिस जहाकू सबु छोट पिला खाउछंती किंतु पसंद केही भी करंती नाही। फ्रेंड्स यार उत्तर है पोलियो। देखो सबू छोट पिला जहाँ कि पोलियो दि जाए तो पोलियो देला बेले समस्ते खाती खाइबा भी बाध्य कारण बापा माँ आउ जो भी अंगनवाड़ी ये केन्द्र आसते तो समस्ते खोई था पिला कि पिलाटी को सेते पसंद आसी न थाए तो से यार उत्तर रहिबो पोलियो। तो एबे देखिबा पर धरिले धरा दिए नहीं देखिले देखा दिए जुआड़े गले जाए सी कह भाई कह कौन सी। पुणी थे पढ़ रखी प्रश्न धरिले धरा दिए नहीं देखिले देखा दिए जुआड़े गले जाए सी कह भाई कह कौन सी। सो फ्रेंड्स यार उत्तर हेबो निजर छाई। देखो धरिले आप छाईटा को केबे भी चाहिए धरिया तो सी आहरी आगू आगू जीव तो धरी पारिबेनी कि देखिए जदि देखादेव आपण छाई आ जुआड़े गले जाए से आपन जुआड़े भी जीवे टिके कोठी आलु आसला ना तो निश्चय आपन को छाई देखा जीव आपण साथी रे ही जाउथबो तो सेथिपई यार उत्तर रहिला निजर छाई। तो सेमिति देखिबा परवर्ती एमिति बाघ से छाड़ेनी घर खाएनी मनीष पिए से क्षीर माँ न देखिले माउसी देखलो कुकुर को तार प्रबल डर। पुणी थे पढ़ रखी प्रश्न एमिति बाघ से छाड़ेनी घर खाएनी मनीष पिए से क्षीर माँ न देखिले माउसी देखलो कुकुर को तार प्रबल डर। फ्रेंड्स यार उत्तर है बिलेई कारण देखो बिलेईटा जहाँकि एमती बाघ से छाड़नी घर कारण बिलेईटा बाघ टाइप देखा जाए था। या पर खाएनी मनीष पीए से क्षीर कारण मनीष को बिलेई केवे भी खाई न थाए किंतु क्षीर बिलेई पी थाए। माँ न देखिले माउसी देखलो कुकुर को तार प्रबल डर कारण आपण मैंने जानी जहाँकि कुकुर को बिलेईर बहुत डर थाए सेथिपाई यार उत्तर रहिला बिलेई। यही प्रश्नर उत्तर आपण मैंने जानले बिलेई। फ्रेंड्स आपन को जदि यही वीडियोटी भल लगी तो वीडियो को निश्चय लाइक टे करेंगे चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ। एमिति बाघ से छाड़ेनी घर खाएनी मनीष पिए से क्षीर माँ न देखिले माउसी देखलो कुकुर को तार प्रबल डर। पुणी थे पढ़ रखी प्रश्न
ଏମିତି ବାଘ ସେ ଛାଡ଼େନି ଘର, ଖାଏନି ମଣିଷ ପିଏ ସେ କ୍ଷୀର, ମା ନ ଦେଖିଲେ ମାଉସୀ ଦେଖଲୋ, କୁକୁରକୁ ତାର ପ୍ରବଳ ଡର। फ्रेंड्स यार उत्तर है बिलेई। कारण देखो बिलेईटा जहाँकि एमती बाघ से छाड़ेनी घर, कारण बिलेईटा बाघ टाइप देखा जाए था। या पर खाएनी मनीष पीए से क्षीर, कारण मनीष को बिलेई केवे भी खाई न थाए किंतु क्षीर बिलेई पी थाए। माँ न देखिले माउसी देखलो, कुकुर को तार प्रबल डर। कारण आपण मैंने जानी जहाँकि कुकुर को बिलेईर बहुत डर थाए, सेथिपाई यार उत्तर रहिला बिलेई। यही प्रश्नर उत्तर आपण मैंने जानले बिलेई। फ्रेंड्स आपन को जदि यही वीडियोटी भल लगी तो वीडियो को निश्चय लाइक टे करेंगे, चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।